Carlo Fishing TV. Carlo Fishing TV. Good morning guys, ayan guys. Carlo Fishing TV. Fishing na naman tayo guys. Ayan. Maalon man ang dagat guys. Wala pang strike na talakitok. Shout out to all my followers and subscriber. Thank you guys. Ayan, maalon. Medyo maalon guys. Baka maya may kumagat na. Ayan guys. Update maya guys. Baka may huli tayo. Sana may kumagat. Good morning guys. Ayan guys, mag-rattler sa biki na punta guys. Rattler sa biki na punta guys. Nako sa kwan guys. Happy Beach, Pulayagan. Kahit na mag sa biki. Talakitok. Talakitok hunting pa guys. Ayan. Guys, isa tayo. Carlo Fishing TV. Fish ko tayo guys. Fish ko guys. Ayan guys. Ayan. Bluefin Tribali guys. Ayan. Bluefin Tribali. Ayan. May isa na tayo guys. May kumagat na talaga. Okay. Log na. Ayan guys oh. Bluefin. Blue ang dito niya guys oh. Kaya tinawag siyang bluefin. Bluefin Tribali. Ayan, ang init na guys. Lumabas ng init. Ayan, may isa na. Ito sa biki natin guys oh. Tested na sa biki guys. Yan. Ito ang pinaka-tested na sa biki gamit ko. Ako lang nagawa nito guys. DIY ko lang to. Yan. Agis
pa tayo guys. Pangalawa na guys, pangalawang talakitok. Okay guys, pangalawa na tayo. Dalawa na ang huli natin guys. Ayan o. Bluefin pa rin guys, bluefin. Talaga siya makawala guys, grabe ang kwan. Ison guys, ison. Strike guys. Guys, pangatlo na to guys. Pangatlong talakitok. Ayan. Pangatlo na to guys, pangatlo. Oops, ang bibitaw. Ayan guys. Pangatlo na. Pangatlo na guys. Pangatlong huli na natin guys. Ayan, nice guys. So, pin pa rin guys. Good size. Ayan. Bluefin Trevally. Kuntik na Carlo Fishing TV. Kaya muna natin guys.